बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। बहुत अहम खबर है, आईजी पंजाब मौजूद थे तमाम तर तफसीलात बताने के लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ वज़ीर क़ानून मौजूद थे और इस मौके पर अहम तरीन तफसीलात के कैसे पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, पंजाब पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं इस मामले पर मुकम्मल तौर पर मुसलसल राब्ते में थे हुक्काम से जब ये वाक़या हुआ। और ये वाक़या सिर्फ पंजाब पुलिस की सबसे ज़्यादा मेहनत थी इसमें, लेकिन सिर्फ पंजाब पुलिस की कामयाबी नहीं, ये वाक़या अनअर्थ करना पाकिस्तान के तमाम इदारों की कामयाबी है। एक सवाल उठ रहा है बार बार कि जब हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बात हो रही है, HIAs की, तो फिर आईजी पंजाब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला पंजाब के साथ बैठकर रॉ का नाम उस तरह से क्यों नहीं लिया जिस तरह से लिया जाना चाहिए। इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा, लेकिन कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं इस वाक़े की, इस कामयाबी की कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। वो तफसीलात पहले मैं चाहूँगा कि आपको दूँ और फिर उसके बाद किस तरह से ये कामयाबी मिली है, किन चीज़ों की बिना पर मुमकिन हुआ, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 16 घंटे में इस धमाके के बाद, ये सुबह 11 बजे के आसपास का वाक़या है, 16 घंटे में तयन किया गया वाक़े के जिम्मेदारों का। 16 घंटे के अंदर अंदर और 4 दिन के अंदर 100 घंटे से भी कम वक्त में तमाम जो जिम्मेदारान हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस वाक़े की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पंजाब पुलिस की तहवील में इस वक्त 10 अफराद शामिल हैं जिनमें ख़वातीन शामिल हैं, खातून नहीं ख़वातीन शामिल हैं। इन अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके ताने बाने जब हम ये कहते हैं कि रॉ से मिलते हैं, तो रॉ से मिलने के साथ साथ ताने बाने इस नेटवर्क के पाकिस्तान से बाहर तक फैले हुए हैं और इसमें दुबई में भी किस तरह से इस वाक़े के सहूलतकारों से, इसके आलाकारों से राबते किए गए दुश्मन की जानिब से, यह भी पाकिस्तान के इदारों ने फौरी तौर पर अनर्थ किया है। यह बड़ी कामयाबी है। ये जो पीटर पॉल डेविड है, यह पीटर पॉल डेविड गिरफ्तार किया गया है। यह महमूदाबाद कराची का रिहायशी है। इसका मकान नंबर महमूदाबाद कराची में, इसका पता, इसके बारे में तमाम तर मालूमात हासिल कर ली गई हैं। पीटर पॉल एंथनी डेविड, यह शख्स गिरफ्तार किया गया और इस शख्स के बारे में जो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मालूमात हासिल की हैं, उनके मुताबिक यह शख्स गुज़श्ता इस वाक़े के बाद जो 27, इस वाक़े से पहले जो 27 दिन हैं, उन 27 दिनों में ये 3 बार कराची और लाहौर के दरमियान ट्रैवल कर चुका और इस शख्स ने आखिरी बार कुछ 10 दिन जो है वो लाहौर में क़याम किया और ये लाहौर से वापस कराची जाते हुए गिरफ्तार किया गया है पीटर पॉल डेविड। तो पीटर पॉल डेविड जो है, उससे जो मालूमात मिली, उन मालूमात की बुनियाद पर ईद गुल को गिरफ्तार किया गया। अब ईद गुल के हवाले से हमारे यहाँ फौरी तौर पर यह कहा गया कि इस शख्स का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और ईद गुल ने खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक जोड़ते हुए इसका ताल्लुक जोड़ दिया गया कबायली इलाकों में मौजूद शिद्दत पसंद अनासिर से और फिर वहां से अफगानिस्तान से। गलत है ये। और फिर यह भी कहा गया कि ईद गुल का नाम 4th शेड्यूल में है। अब जो 4th शेड्यूल है वो क्या है? 4th शेड्यूल में वो अफराद शामिल होते हैं जिन पर निगरानी करनी होती है, जिनके ताल्लुक हों बिलवास्ता बिला वास्ता उन तंजीमों से जो कलअदम हैं। तो ये पाकिस्तान के जो अमन व अमान बरकरार रखने के जिम्मेदार इदारे हैं वो इसकी निगरानी करते हैं। फिर ये सवाल उठ रहा था कि एक शख्स जो 4th शेड्यूल में है, जिसके 2 भाई भी मुबैना तौर पर 4th शेड्यूल में हैं, वो शख्स किस तरह से आज़ादाना नक्लो हरकत कर रहा था और क्यों पंजाब पुलिस को जब ये गाड़ी लेकर मूव कर रहा था और गाड़ी का आखिरी मालिक पीटर पॉल डेविड है, तो क्यों इस पर उस तरह से चेक नहीं रखा गया। तो अब यह बात क्लियर हो रही है कि मीडिया ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, टेलीविजन चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज की दौड़ में गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और बताया कि यह 4th शेड्यूल में है। यह शख्स, पुलिस के जिम्मेदारान ये बता रहे हैं कि 4th शेड्यूल में नहीं है और यह गाड़ी जिसके बारे में कहा गया कि गुजरांवाला से 2010 में चोरी हुई थी, उसके बाद यह गाड़ी मुसलसल 10-11 साल सड़कों पर घूमती रही, पता नहीं चला। तो ऐसा भी नहीं हुआ।
یہ چوری ہونے کے فوری بعد ریکور کر لی گئی تھی. اس کے بعد یہ سپرداری کے کاغذات پر گاڑی مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں رہی ہے اور اس کا آخری مالک تھا پیٹر پال ڈیوڈ. پیٹر پال ڈیوڈ نے بتایا ہے کہ کس طرح سے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے معلومات حاصل کرنی ہیں. اس سے دبئی میں رابطہ کیا گیا را ایلیمنٹس کی جانب سے اور پھر ان را ایلیمنٹس کے لیے پیسے کے لالچ میں اس شخص نے کام کیا اور اس نے پھر یہاں پر اپنا نیٹ ورک قائم کیا اور اس نیٹ ورک نے یہ تمام واردات انجام دی ہے. پیٹر پال ڈیوڈ پر مزید بھی کیسز ہیں. اس واقعے میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان پر مزید دفعات بھی لگی ہیں. یہ اہم ترین خبر ہے. اب میں آپ کو بتاؤں جو چیزیں پتہ چل رہی ہیں اس سلسلے میں ایک JIT بن گئی ہے اور اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ ملزم جو ہے عید گل یہ پشتون ضرور ہے, یعنی اس کے آباء و اجداد پشتون, یہ پشتون پٹھان ہے, مگر یہ پیدائش اس کی یہاں کی ہے, پنجاب کی ہے. یہ پنجاب میں پلا بڑھا ہے, جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں جمپل پنجاب کی ہے, تو اس کی جمپل پنجاب کی ہے. یہ بہترین پنجابی بولتا ہے اور اس پر اسی بنا پر لوگوں کو شک نہیں ہوا تھا. مشرق وسطی کے ممالک کی جو IG پنجاب بات کر رہے تھے وہ دبئی کی بات ہو رہی ہے. دبئی میں ان لوگوں نے یہ تمام تر کارروائی انجام دی پاکستان کے دشمنوں نے. اب یہ تمام لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں. اس سلسلے میں JIT بن گئی ہے. IG پنجاب سے جو پوچھا گیا, آپ لوگوں نے جو مجھ سے YouTube پر پوچھا ہے کہ کیوں نام نہیں لیا جاتا را کا اس طرح سے جس طرح سے بھارت فوری طور پر پاکستان کا نام لیتا ہے بنا ثبوتوں کے بھی, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ IG پنجاب کا ڈومین نہیں ہے. اس سلسلے میں پاکستان کی وزارت خارجہ کام کرے گی, پاکستان کی وزارت داخلہ کے ساتھ مل کر, اور پھر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کام کریں گی. اور پاکستان یہ معاملہ اس سے پہلے بھی اٹھا چکا ہے دفتر خارجہ کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر, اور ایک بار پھر تھرو پراپر چینل پاکستان یہ معاملہ بین الاقوامی اداروں کے سامنے رکھے گا, وہاں اٹھائے گا جو اس کا طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے مطابق. IG پنجاب کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ IG پنجاب نے کہا تھا ذمہ داری کا مظاہرہ کیجئے گا اس معاملے میں, اور میں نے آپ کو اپنی ویڈیو کے تھمبنیل میں بتایا تھا کہ نشانہ یہ جو 4 شہادتیں ہیں یہ اس سے بڑی سازش ہے, نشانہ پاکستان ہے. جو اس کی ٹائمنگ تھی FATF کے وقت, یہ بالکل اس موقع پر کیا گیا تاکہ پاکستان کو امبیرس کیا جائے, اور دشمن جو ہیں وہ اس میں کسی حد تک, IG پنجاب یہ بات کہہ رہے تھے کہ دشمن اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوا, لیکن دشمن کسی حد تک اپنے عزائم میں کامیاب ہوا ہے. یہ ہمیں ماننا ہوگا, یہ تسلیم کرنا ہی ہمیں کامیابی کی جانب لے کر جائے گا, وگرنہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر ہمیں اس دشمن کے خلاف کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا. اس لیے یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. تو بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ فوری طور پر ہی تمام لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں. میڈیا نے جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ ان لوگوں کو 4تھ شیڈیول میں بھی ڈالا, گاڑی کو 2010 سے مسلسل چوری شدہ دکھایا گیا, یہ بھی میڈیا کی غیر ذمہ داری تھی. اور پھر اس کے بعد میڈیا نے جس طرح سے پولیس کی ناکامی کی بات کی, اس شخص کا جو پنجاب اوریجن اصل میں ہو جانا ہے, ٹیکنیکلی یہ خیبر پختونخوا کا, لیکن جو اصل میں اس کا اوریجن ہے وہ پنجاب ہی ہے, تو اس کی بنا پر بھی یہ افراد اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہوئے تھے. ابھی یہ واقعہ جو ہے وہ JIT بن گئی ہے, مزید تفتیش کے مراحل میں ہے. I'll keep you posted اس بارے میں. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.